kila uchawi unaofuatilia familia yenu, kwa jina la Yesu, kila sadaka iliyotolewa na upeperusho wa uchawi, peperuka, peperuka, achia mama na mtoto wake kwa jina la Yesu. Uchawi huko walikofungia hilo agano, huko walikofungia huo mkataba, na achia upepo, na achia zoruba huko kwa jina la Yesu. Waanze kupigana wao kwa wao, waanze kupigana wao kwa wao, waanze kupigana wao kwa wao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Huko na achia moto waliomtengenezea mauti huyu kwa jina la Yesu Kristo. Huko waanze kupigana, waanze kupigana, waanze kupigana, waanze kupigana wao, waanze kupigana, waanze kupigana sasa hivi, waanze kupigana huko, waanze kupigana huko, waanze kupigana huko, waanze kupigana huko, wakimwachia Magdalena, wakimwachia huyu na wagombanisha wao kwa wao, 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 huko waliko, wao kwa wao, wao kwa wao. Waiachie nafsi, waiachie nafsi wewe mama, waachie watoto wake, waachie ndoa yake, waachie kila kitu, waachie kila kitu. Mauti mlioikusudia, mwanze kupigana, pigana huko, pigana huko, na wagombanisha, na wagombanisha huko